अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, लीडरान बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के हालात और मसाइल जूं के तू रहते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का मसला है। इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है और सड़कों पर है। पाकिस्तानी अवाम बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, तो कुछ लोग अपने बच्चों की फीस ना अदा करने का रोना रो रहे हैं। कुछ लोग पेट्रोल की वजह से परेशान है, तो कुछ लोग अपनी तनख्वाहों का कम होने का रोना रो रहे हैं। इन सारे मसाइल पर बात करेंगे, और उससे पहले अवाम को मैं खुशखबरी देता जाऊं कि जिन बिलों की वजह से आप परेशान हैं, बिजली के बिलों की वजह से, निगरान वज़ीर आज़म ने उस पर नोटिस लिया है और जल्द ही उसमें आपको रिलीफ फराहम कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये सारे जो मसाइल हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का मसला है। मौजूदा रवा बरस में जो महंगाई की शरह है वो 28.3% तक जो है वो बढ़ गई है, और इससे अगले सितंबर और अक्टूबर में जो है वो इसका खदशा है कि ये 35 से 40% तक जो है वो बढ़ जाएगी। इस सारी का जो है वो महंगाई का जिम्मेदार जो है वो ये मौजूदा और इससे पहले की हुकूमतें हैं। उनके गलत फैसले और गलत मुआहदे जो है वो इस सारी महंगाई के जिम्मेदार हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम महंगाई से बिलबिला रही है। लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हैं और सदाए बाज गश्त कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए और उनको इस बड़े मसाइल से जो है वो निजात दे। कोई भी हुकूमत आती है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो नून लीग की हुकूमत हो या पीडीएम की हुकूमत हो, कोई भी अवाम के मसाइल के हल का जो है वो बाकायदा तौर पर नहीं सोचता और एहतसाब एहतसाब और एहतसाब का नारा लगाकर रुखसत हो जाते हैं। इमरान खान ने क्या किया? 3.5 साल हुकूमत की और सिर्फ एहतसाब करने में नून लीग के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के करप्शन चार्जेस लगाने में लगा रहा। उसके बाद अगर पीडीएम की हुकूमत आई तो उनका भी एक ही नारा था और एक ही उनका जो है मंशूर था कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान से बदला ले लिया जाए और इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए। उसके बाद और उससे पहले की हुकूमतें यही वतीरा करती रही और इसी तरह से जो है वो चलती रही। ये मौजूदा जो महंगाई की शरह है और इस कदर महंगाई बढ़ गई है, उसमें आईएमएफ से मुआहिदा जो है ये बड़ी हद तक जो है वो कार फरमा है। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा था आईएमएफ के मंशूर में और उन शराइत में ये बात शामिल थी कि अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट जो है वो आप यहां तक रखेंगे, पेट्रोल की कीमतों को यहां तक बढ़ाएंगे, डॉलर की कीमतों को आप इस कदर ऊपर लेके जाएंगे, तो फिर हम ये मुआहिदा भी करेंगे और आपको जो है वो अगली किस्त भी देंगे। तो किस तरह ये जो है वो पैसे अगली किस्त जो है वो दी गई और किस तरह जो है पाकिस्तान का निजाम चला। जैसे ही आईएमएफ से मुआहिदा होता है इसहाक डार साहब के तरफ से और ख्वाजा आसिफ की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से और मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से जो है वो ट्वीट सामने आते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है कि आईएमएफ से मुआहिदा किया गया है। और ये मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान की जो है वो गले की हड्डी बनने जा रहा था। ये तब ही सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे थे कि आइंदा आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए बड़े ही मुश्किल होंगे। पाकिस्तान हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान जो है वो बड़ी जो है वो मुश्किल सूरत हाल में है, और ये मुश्किल सूरत हाल सिर्फ अवाम, पाकिस्तान का मतलब होता है सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे ये जो बड़े बड़े लीडरान हैं, ये कभी भी मुश्किल में नहीं हुए।
کیونکہ ان کے تو جو ہے وہ اثاثہ جات اور ان کے جو بڑے بڑے جو ہے وہ محل جو ہے وہ دوسرے ممالک میں ہے. ان کو پاکستانی مہنگائی سے کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے. آج جو ہے نہ صرف یہ جو نون لیگ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں موجودہ جو الیکٹرسٹی کی بلوں کی وجہ سے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے. نہ صرف جو ہے وہ اپوزیشن بلکہ نون لیگ کے خود کے لیڈران بھی جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے نظر آ رہے ہیں. عابد شیر علی نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کی اور جو ہے وہ اپنی ہی حکومت کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ دے دی کہ کیوں آپ نے اس قدر عوام کو مشکل میں ڈالا. کہاں ہے اب اسحاق ڈار, کہاں ہے شہباز شریف؟ خود تو جو ہے آپ لندن کی ہواؤں میں جو ہے وہ سیر کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو آپ نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے. تو ہمارے لیے نہ صرف پاکستانی لیڈران کے لیے بلکہ ان تمام شخصیات کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ کی حکومت آپ کو کس طرح اب نواز شریف کو جو ہے وہ لندن سے پاکستان لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو کس بیانیے پہ لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ نے جو عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جو عوام کے ساتھ آپ نے اس قدر جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے, کیا یہ عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ اور کس طرح عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے 3 سالوں میں جو ہے وہ مہنگائی کی جو ہے وہ کس قدر جو ہے اضافہ کیا, یہ ان کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے. جو عوام ہوتی ہے بیسیکلی ان کا مذہب, ان کی سیاست اور ان کا منشور ہوتا ہے روٹی. تو اگر پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی تھی, لیکن آئندہ رواں برس میں اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس نعرے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں, فیل ہو چکے ہیں. پاکستانی عوام کو انفرادی اور جو ان کی جو ہے بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے میں جو ہے وہ تمام پارٹیز جو ہے فیل ہو رہی ہیں. اور اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر سراپا احتجاج ہے اور کسی مسیحا کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور ان کو ان مشکلات سے جو ہے وہ نجات دے. پاکستانی عوام کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جو ہے وہ الیکٹرسٹی بلوں میں ہوش بہا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, اس پر نوٹس لیا ہے اور بہت جلد جو ہے وہ ان بلوں کو جو ہے وہ کم کریں گے اور پاکستانی عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا. آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح جو ہے مہنگائی پر قابو پایا جائے گا, یہ نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ تمام صوبوں کے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. ورنہ اسی طرح پاکستان کے حالات خراب ہوتے رہیں گے, اسی طرح عوام سراپا احتجاج ہوتی رہے گی اور پاکستان اسی طرح ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ نیچے آتا رہے گا. لیکن ہماری حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو استحکام بخشیں اور پاکستانی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے اور مہنگائی کو کم کرے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے اور اچھی زندگی گزار سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.